تختی نمبر 4 زیر، با زیر بی، تا زیر تی، یہاں پہ تی فی کس طرح سے آواز آئے گی؟ زیر، زیر کا مطلب کہ ہونٹ جھکیں گے، نیچے والا ہونٹ جو ہے وہ جھکے گا اور پھر زیر ادا ہوگی۔ سا زیر سی، جیم زیر جی، ہا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، زال زیر زی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی۔ اسی طرح آپ نے باقی زیر تختی کی بھی مشق، پریکٹس کرنی حمزہ ہے۔ زبر آ، زال زیر زی، آزی، نون زبر نا، آزینا، عین زبر آ، ہا زیر ہی، آہی، دال زبر دا، آہیدہ، ہا زبر ہا، میم زیر می، حامی، دال زبر دا، حامیدہ، کاف زبر کا، را زیر ری، کاری، ہا زبر ہا، کاریہا، سین زبر سا، خا زیر خی، ساخی، را زبر را، ساخیرا، شین زبر شا، را زیر ری، شاری، با زبر با، شاریبا۔ نیکسٹ لائن، عین زبر آ، جیم زیر جی، آجی، با زبر با، آجیبا، غین زبر غا، وا زیر زی، غاوی، با زبر با، غاویبا، حمزہ زیر ای، را زبر را، ایرا، میم زبر ما، ایراما، عین زبر آ، لام زیر لی، علی، میم زبر ما، علیما، یا زبر یا، حمزہ زیر ای، یا ای، سین زبر سا، یا عیسا، یا زبر جا، لام زیر لی، یالی، جیم زبر جا، یالی جا، صاد زبر صا، عین زیر ای، صاعی، قاف زبر قا، صاعقا، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ایبی، لام زیر لی، ایبیلی، کاف زیر کی، با زبر با، کیبا، را زبر را، کیبارا، میم زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی، فا زبر فا، لام زبر لا، فالا، قاف زیر کی، فالاقی، طا زبر طا، فا زیر فی، توفی، قاف زبر قا، توفی۔